তাহান আপনি কি রিপ্লাই করে যে আপনি তাহান কি রিয়েক্ট করে বেশি ভারী বলা করাই দিয়ে না এটু লাগা অলপ আপনি না বনা গেলে কি ভাবনা কোন বনাই হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক ফ্রম লংবা আজি বেশি ওয়ান অফ দ্য ফেমাস পারসন লম্বুনাগা ফেসবুক তে মিলিয়ন ভিউজ তাইগে হতাই আহে তাইলা রিলস তাইগে না বেশি মানু না স্মাইল করলে দিয়ে আন YouTube field भी दिखिले पाई আছে and feel so proud that Nichu brothers kan Naga brothers kan hi ase at the same time we had been collaborating with each other in the past days too aitya amni angi screen te dikhai nisna tai laga silver button ekta strict pa bishi dibi silver button na pawo hoigena enika ekta guideline kan bi thaki dei to pai asini ki it seems tai ki apply korile process pai jai na strict to paisho na amni etu kita paisile strict to this year April ina the decision April kila video yat asni edo dreams limitation bra lagai dise ta like the live performance aise la video shole to full record edo do sita moi upload koi dise do na acha edo strike pa bishi mohan ektai jani bole kunuba idea youtubers kan strike paina thakibo na to inia paina bi double strike panai gole do silver button de apply kole pari ase but we haven't yet received aji mojun etu apply kori dise pabole mohan hope korbo aru etu din do big day ekta youtube field de koisi bole do etu pado proud moment ekta ase na mohan hat te kotta ka bra youtube source ase etu jaga bra pongjala blessing lobole ekta ase gina amnian opor koi di ase aji to lambu naka logode random type te mojun etu video ekta banawole mon ase de any indirection in gai cool down sas lamalo ना गाड़ी दिखाई दी भी यदि लोंगा दे हाला गाड़ी तो जोनी अलग अलग जगह बा यदि लोंगा दे है तो भी ओके वहां तो मिलेगी ना बिशी तेरी हो जाए ना तो लाइक मोय के दुईटा चीज फाल चीज देखा तो की दिखेलो पाइ बिशी बिशी ले तेरा को एकटा सब मनबा जाने थाइबो मुला सुकुते देखा सब मनबे तो देखे थाइबो नंबर 1 तो हार्ड वर्क सब अनु अपने लागता हो चलो एकदम हार्ड वर्क लागता हो मैं भी देखो भाई ना हार्ड वर्क कैसे अपने एकदम अपने ला काम अपने तो हार्ड वर्क कुछ वाले भी नीचो अपने लगा लाइफ करे ही न है ना इधर अपने करे कौन है अपने थका ब्रेक कौन है मैं इन्हें मानने वाला सॉरी भी इन्हें मैं तो ओपन ले तो कोई था सब माने शायद भी चलने थे मैं कौन नहीं कोई अपने ला पेट करने अपने ला यूट्यूब चैनल कंटेंट करने ही न है ना कुन तो जगह नीड से तो जगह अपने तो पहुंचे और ट्रैवलिंग तो मैं एकदम ड्रीम আছে कोई भी इतना तक भी मैं तो अपने निश्चय तो मैं बिरा नहीं है सीनियर से अपने ना कोई भी मान निश्चय बाइक मतलब गाड़ी चलाना बिरा माने भी नहीं किन्हें का मैनेज करना किन्हें का टाइप से अपने निश्चय एडजस्टमेंट बनाए ना बिरा से मैं भी नहीं माने भी पूरा शौक है तो करने तो मैं होसा कुछ माने इन्हें ना साइड है हार्ड वर्क कुछ बोले तो नंबर 1 अलग अलग कोना बोले भी कोन्याक तेरे कुछ बोले ना नागालैंड यूट्यूब प्रेस कुछ बोले तो हार्ड वर्क तो मैं नंबर 1 अन्य दिखा पाए नंबर 2 दें एक तो हम्बल है ओए कुछ मानु के तो अपने मीनिंग नहीं तो इन्हें तो रिजेक्ट करा मानु तो नहीं दे दुनिया में इमान नहीं हुई भी एक ता मानु ला पर्सनालिटी बरा मानु के इग्नोर करा मानु के मन हिसाब न करा itu तो एको नहीं होला इन्हें ला मानु तो मानु लुक्स तो भी देखे एक्सप्रेशन पर मानु पूछे तो ओले भी कितना हेल्प मांगे वो कितना कॉल करो वो कितना itu जगह ते दो से को एडजस्टमेंट लाइन ते कुछ होला तो अपने लग पाए तो और मैं के भी और मैं के ही नहीं ना अलग मानुन पर मैं के ने प्रैक्टिकली मैं भी देखे आसे और मानु पर भी शेयर करे साइड इन्हें ला मानु और मैं भी ताने और मैं भी पिछले एक्सपीरियंस होने आसे ना किमान हम बोला थे मेरे बोले किमान बाला थे ना अच्छा तो इतु आपने दूसरा चीज कोई दिया थे तो लाइक मोइला जर्नी यूट्यूब फील्ड दे महान एकटा जाना बिशिरे आपनी की इंस्पायर करा आपनी विश करा इतु ताई निसना মই इतु जगह दे মই भी इनेगा करी जाओ नइले इतु तो মই बेसी इंस्पायर करे ना नइले इतु दिन दो किटा पहुंचो इने विश करा जगह एकटा बेस ने আছে কি আছে लाइफ दे सक्सेस होदे तो अलग अलग लाइन থাকে মই তো এতই গব মই খেতা লাইন আপনি খেতা লাইন সেম আছে আর কন্টেন্ট তো শুধু अलग अलग আছে কলে भी सक्सेस होदो হলে তো মই চাইলে এনে কিনে আৰু सक्सेस করব सक्सेस হইছে তো না হইছে তো তো
আপনার লেভেল তো কিতা পৌঁছব না আপনি এটা ভাবি আছে আর তো আলাক লাইন দিন হয় এটা সাবস্ক্রাইবার লাইন দিয়ে না সাবস্ক্রাইবার তো জাস্ট নাম্বার দুটো না হয় কাম মেহনত করে কাম আছে সাবস্ক্রাইবার লাখ কথা নহয় না মানুলা মরম কিমান পাই আছে মানুহ আপনি কিমান জানে আৰু আপনি লা ভাল কাম দেখি না মানুহ কিমান চুনকে ইনস্পায়ার কৰি আছে আৰু ভাল লাইন দিয়ে আপনি লা নাম লইনে কিমান ভাল এক্সাম্পল আনি আছে না এটো দেখি না মই এটো লাইনে আছে না মই লা তো এটা ভিউজ তো মই ফানি ভিডিও রিলস খান বনাবৰা ভিউজ মিলিয়ন বি আহে হাইয়েস্ট ভিউ 24 মিলিয়ন আছে ফেসবুকে ইমান তাক ভাইরাল আছে না সব চাকরি লাম্পু কৰি হলি বি আপনি লেভেল আসো কোয়ালিটি আপনি লা কোয়ালিটি পৌঁছবলৈ তো মই বেছি টান মানুহ পৰা বিশেষ কৰা মানুহ পৰা কাম তে চলা মানুহ পৰা কাম তে ইউজ কৰা আৰু মানুহ পৰা সব পৰা ভাল লাইন দিয়ে ভাল এক্সাম্পল কানে ল'ব পাৰে এইটো আছে আচ্ছা এতিয়া পজিটিভ নেগেটিভ থাকে দুনিয়াতে তো এতিয়া পজিটিভ ইমান ভাল পাওঁ আমি মই কৈ আছে বাট দুনিয়া মানুহ আছে মহিলা উইকনেছ বি আছে মই নিজে তাক এইটো ক'ব পাৰি আছে হ'লে বি আপুনি লা ফেচ লা লিটাৰাটো মই ভাল পাই দেখে না মহিলাটো আপুনি ভাল পাই দেখিব তো এইটোতো আৰু আসল মেডিচিন আছে এইটো কৈ দিয়ে আৰু তো ভাল জিনিস কিমান মজাৰ পৰা আপুনি কোৱা টাইমটো মই বেছি টাচ কৰিছে এইটো বেয়া জিনিস মহিলা উইক পইণ্ট এতিয়া এইটো কিমান মই পপুলাৰ হৈ লিবি এইটো হৈছে ইংলেণ্ড নিচিনা এইটো ৱালাটো মই নকৰোঁ ৱালা একটা নাম্বাৰ 1 না নাম্বাৰ 2 একটা দে তাই এতিয়া ইউটিউবাৰ হৈ আছে মানুহবোৰে জানে তাই এইটোতো এনে কৰিলে ভাল লাগিছিলে না সাজেশন এইটো দুটা চিজ ওপৰত অলপ এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ এটা তো পজিটিভ আৰু নেগেটিভ তো এটা কলে ভাল আৰু পজিটিভ তো কৈ লৈছে ক'ব লাগে নেগেটিভ কইলেবি মিলাটো মিলি মানে ওপৰ বাদ ইমান মানুহটো কেচ কৰিব নাপায় তাৰ এনে মই মিলাটো মিলে হলিবি হঠাই মই এনে মিলে থাকা নহয় এইটো মানে এইটো লাইনতে কমজোৰি আছে এইটো হলিবি এইটো থাকিব পাৰি না দুনিয়া মানুহ আছে তো খুন বিৰাই আছে ভাবনাবি দুনিয়া লাভ ভাবনা চবৰবি তো মহিলা নিচা চেম আছে এইটো মানে না পৌঁছা চিজ আপুনি নিজৰ পৰা তাক ৰিয়েলাইজ কৰিব থাকিব পাৰি না হলিবি মই দেখা তো এটা তো মহান তো বেছিভাগ ইউটিউব লাইন দিয়ে মিলে ভিডিঅ' লাইন দিয়ে মিলে কণ্টেণ্ট দিয়ে এইটো মানে এইটো লাইন দিয়ে জাজ কৰিব ওলায় তো এইটো লাইন মই তো আপুনি কি এইটো কমপ্লিট আছে নেদেখি শ্বৰ্ট আছে এইটোৱে আছে অলপ যি ডাঙৰ মানুহ আছে হলিবি এটা ইমান বাজা নিচিনা দেখি আছে এইটোৱে আছে নহ'লেতো থাকি না লোকা নহয় মইতো কওঁ আৰু অলপ চাল বেছি মই বেছি টাইম মিলি যোৱাৰ পিছত সুধিলে আৰু ক'ব হ'লেও এটা তাতো একটা আপনি কি এইটো আপনি মাইণ্ড টেষ্ট কৰা লগা কুৱেশ্যনছ একটা আছে লাইক চি কেতিয়া পজিটিভ আপুনি ইমান ভাল জানি আছে না তো মই যোন ভাল মিলা নাই বুলি পজিটিভ জানিছিলোঁ চেম থিং নিগেটিভে থাকিব আহিবলৈ দিন কাৰণে এইটোতো আৰু পিক এডভাইচ একটা আছে একটা কমজোৰি চাবি চাই কিনা মই আপনি কি কোৱা নিচিনা একটা চাৰ্টিকে কোৱা নিচিনা আপনি বা একটাকে কোৱা নিচিনা না তো ইটছ গুড টু এডভাইচ ইচ আদাৰ না এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰো মোৰ কৰা আছে না মোৰ ভালো আছে এপ্ৰিচিয়েট কৰা আছে কৈ দিবি এইটো উইক পইণ্ট হাইলাইট কৰাৰো পানী ভালো আছে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এজ এ ফ্ৰেণ্ড এতিয়া বেছি ক্ল'জ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইটো কৈ দিয়া আছে দে আচ্ছা আপনি কি একটা সুধিব মন থকা মই ইউটিউবাৰ হোৱাটো আমি নিচিনাই ফান গাই হৈ কিনে হোৱা আছে ইউটিউব ফিল্ডে টুকি যায় লাইক মই ইউটিউবাৰ হ'ব গৈ হোৱা নাই চক্স মাৰি থাকে মানুহ হাংছি এইটো মানুহ মই এইটো খুচি পংজাই দি বুলি মই বেছি মন না মই কি একো নাই বুলি এইটো চক্স আৰু মানুহ হাংচাই দিব না এইটো আৰু একদিনটো মই এইটো প্ৰেক্টিকেলি কেতিয়া পংজিব এইটো ষ্টেজ একটা আহি যায় না মানুহকে প্ৰেক্টিকেলি বি মই তাত গৈ না স্মাৰ্ট কৰি দি আছে না তো আপনিতো বেছিভাগটো ৰিলছ এতিয়া পাজা লোক পাবি ডাঙৰ লোক পাবি আপনি গিৰিবি না আপনি যখন পাবি এইটোকে এভৰি কণ্টেণ্ট এইটো ফান একটা কাৰণে ওলায় একচুৱেলি হোৱাট ইজ ইয়ৰ কনচেপ্ট তাতে না আপনি কিনা ভাবনা কৰি ৰিলছ এইটো ফান লাইন দিয়ে আহিছে একো লাইন মই ইমান চিৰিয়াছ নাই দেই কি লাইন ধৰিবি না এইটো মই একদম মানে এইটো জেৰেটি ভিডিঅ' খান কাৰণে মাথামতে মই এইটো নাযায় কেতিয়াবা উপায় নাই একদম চিৰিয়াছ মানে পকি নাই কৰি দিবলৈতো কৰিব না হ'লে আপুনি এইটো এইবাৰ আহিব নাই নে বোলেতো মই নাথাকাবি নহয় জেৰেটি বনাব মানুহ নাথাকাবি নহয় এটা এইবাৰ কৈ যাবি উপায় নাই বোলেতো চাব না বোলে মহিলা কণ্টেণ্ট আলাগ খোৱাৰ পৰা মই এইটো মই ভাল নাই মতলব মই এইবাৰ বনাব মন নোহোৱা নহয় না মহিলা কণ্টেণ্ট আলাগ আছে মই চিৰিয়াছ আহিছে বোলেতো অজা এইটো তাৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিছে এমাউণ্ট পোৱা নাই নহয় এইটো চৰমটো এই নিচিনা থামালি দিয়ে বেছি আছে মইতো পাত্তানি পৰা একো লাইন দিয়ে ইমান চিৰিয়াছ নাই চাৰ্টেন বেছি মানুহ জানে হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ এডিটিং বি ভাল বনাই জানা তেন্তে মিছা মিছি জকছ কৰিব আপনি না জবাব দিবি দেই না আৰু
তাই জবাব দিব ফাই একচুয়ালি কৰা মই এডিট কৰি না আপলোড কৰি WhatsApp status এটো আৰু ভাইরাল হৈ যায় তো মানে YouTube ৰ কি আছে YouTube কে সাবস্ক্রাইব কি আছে বিনা জানি তো তো দে না সব মানুহ YouTube খুলিবি সাপোর্ট পাব না হৈ কথা কবা এনে আপলোড কৰি শুরু হৈছে তো ফানি ভিডিও আৰু বনাই মানুহ বি নকয় আছে আৰু মই এটো নিচিনাই ইন্টারেস্ট লাগাই আছে মই ফানি কি তাতে মানুহে চক্স কৰিব না শুরু হোৱাৰ পৰা এটা তো এমাত এনে হৈ গৈছে তো মানুহ মই দেখিলে কোন বি সিরিয়াস না লয় জানো আর এনে মই দেখি এনে হাসি এনা লাই হৈ গৈছে তো এটো লাইন যে এয়া আহিব বনা চুজ কইনা ডিসিশন লয়না আহাদ নহয় না Facebook তে বেশি অ্যাক্টিভ হয় এটা ওয়ান অফ দ্য পপুলার ওয়ে হয়ে আছে মান মাজুরি না সো একটু আপনি লাইফ তে কি স্টেপ লইছেন মানে স্টেপ ইন দিস চেঞ্জেস তুইলা মান সব তো সেলিব্রিটি নিসনা এক করে মানে ভাইরাল হওয়া কারণে সব মানুষ জানি না পাইলে বি ফটো করাইলে দুঃখ থাকে সব মানুষ তো সেম আছে বাট আমি নিচু লাইফ তে চেঞ্জেস হই যারো কি আছে চেঞ্জেস হইলো ইনা হই যাইছে না তো ইমান তো লাইফ তো কেন কিবা তো হয় নাই মানে না ফার্স্টলি health না কমজোরি থাকিছে এটা তো হয় এটা বি স্টেট কমজোরি আছে বলে বি কমজোরি থাকিছে একদম তো কাপড় লাগালে বি তাকবে সরম মানে লম্বা হয় না পাতলা হইছে বলে তো ড্রেস লাগাবে একটা মানে পানি দেখে র মানে ড্রেস লাগাও তাকবে মই তো ডাউট থাকে না এটা থাকিছে তো আজল অলপ হেলদি অলপ মানে ইমপ্রুভ হইছে আৰু বেশি পাই আছে খাই আছে এটা বি দাদা হওয়া নাই ফিউচারে থাকিব পারে না এসব মরম করে অলরেডি মানুহের মরম করা মানুহের সাপোর্ট করা বা কিমান পয়সা তো 10 টাকা 20 টাকা 100 200 পাই আছে না এটো পুরা এনে বেশি চাও জানাই বাবাকে 10 টাকা 20 টাকা মাঙি থাকা না আৰু মই কি কৰা পৰা পাই এটো ধান নাজানো বলিবি তাহন দে ভাবি আছে আমাৰ বাগান পুৰা অলপ মানে ভাবনা দে তাকবে না কমফৰ্ট পাই আছে मला পাজা তো না হয় পরে আলাক গগাই হাম দিছে বলিবি তানবে কাম দিন চলা কাম দে তোমার তো পড়ি আছে তোমার ফ্যামিলি হইছে তো বুঝো দে সিঙ্গেল তো ফ্রি থাকা তো মই আছে ঘরে আর মই এটো ছোট মতো 100 200 আলাক লাইন মই পয়সা না ঘরে সবজি তা আর মই তো সবজি তা ভাত তাক না মই চাবলে পারে এটো তো 2 সাল কমপ্লিট হয় নাই মই এলা ঘরে ছোট মতো রেসপন্সিবিলিটি পড়লে শুরু হওয়া পিছদিন না তো এটো অলপ চেঞ্জেস এটো নে আছে মই এদিন ট্রেড এন্ড তো তাক তো ঘর বনাই না হাজিরা কইনা বেড়াই থাকি আৰু লাস্ট ইয়ার তাক মই জানুয়ারি না ফেব্রুয়ারি না কয়লা কাম বি করলে দিছে এটো আতে কিবা দে নাকে মৰা দে না তাতে যে না কয়লা কাম হন কৰিছে হয় এটা বি লাইফ ওকে না জানে এটা বি কৰিনা বি থাকিব পাৰে কলে বিছম লেলা সিচুয়েশন বি আও পাৰে বি এটা তাক না এটা তাক কাৰণে অলপ তো চেঞ্জেস itu আছে yes itu blessing আছে মান সব না itu কি কৰি আছে itu লাইন দে blessing একটা পালা আছে এটা তো viewers kan বেশি ভাবনা করা লাগা কোশ্চেনস একটা হতে আছে sometimes আপনি kan Facebook তে ওয়ার যায় দি পেজ একটা সাইট পৰা আমি তো কন্টেন্ট দে মানে আর্গিউ করি আর্গুমেন্ট কমপ্লেইন একটা ইনা টাইপ আপনি আর একটু রিঅ্যাক্ট করে একটু আপনি লাইক অ্যাকচুয়ালি মহান সিস্টেম রে যাইছি বলে আমি তাহান কি কইলো লেট ইট বি না আই ওয়ান্ট মুভ অন ইটু একটা আছে বাট আপনি কি কনসেপ্ট পা তাহান কি রিফ্লেক্ট করে কি ভাবনা করে না তাহান আপনি কি রিপ্লাই করেছে আপনি তাহান কি রিঅ্যাক্ট করে বেশি ভারী ওয়ালা করাই দিয়ে না এটু লাগা অলপ আপনি না বনা গেলে কি ভাবনা কোনা বনাই না বক্সিং ওয়াল খান দে মারি কেনা তোমা ইনিগালা টাইপ de gosa hoy na ahina kininga type to hodem dem ni to bana ay first comment আছে না মানে বইবো এটা মই জুনবি করব পারে আলাক মই জুন জানাবি না জানালা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বি না জানালা ভিডিও এটা অনলাইন মই জুন এ আর ন হওয়া কাম করেছে লিখিলে কথা বলে মই জুন না এটা তো ইকো মেটা ইকো মিনিং নাই তো এটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কে এটা ইকো হেফে হবলে বি নয় আর মই জুন এটা একটা লিখি দিয়া পরা ইকো বি চেঞ্জ হবলে বি নয় তো মই তো নেগেটিভ কমেন্ট মই শুরু টাইম পরে বেশি খাই না আছে আর স্পেশালি আজলে তো বেশি জানি যাইছিল না আজলে বি সেম সিচুয়েশন যে আছে বলে বি মানে প্রসেস টাইম তো মানিবা appreciate করা শুধু মতো ধন এটা তো ওয়ার্ড এখানে পাঠাইছে বলে এটা তাপি মতো মানে রিপ্লাই বি করলে না পারে আর পাওয়ার বি নাই না আইডিয়া বি নাই না থাকিনা শুরু হবা তো নেগেটিভ কেস পজিটিভ কেস বি না জানেন থাকিছে তো অলপ এটা জানে আছে নেগেটিভ কেস পজিটিভ কেস মানে কিনা দেছে তো সাধারণতে আমি সব নিচু কানে তো ভাল লাইন ভাবি নাই পজিটিভ হিসেবে নাই বানাই কি হলে কন্টেন্ট তাতে ডিসঅ্যাপয়েন্ট করা একদম রিজেক্ট করা না ইনসল্ট করা একদম ফেস তে কোয়ালিটি না বি
কমেন্ট লিখে মই তো একদম হিচাপে নাই মানে মই হয় একদম মন পিখাও লাগিবে লিখেছে বলে মই হাসিনা দি রিপ্লাই দিলাম বলবি এটো তো মই কমেন্ট রিপ্লাই নাই করি আর সেকেন্ডলি ভিডিওতে মানুবা মোলা নাম উঠানে কোনবা বা চার্জ কইনা আহে রে খোল কইনা আহে তো মই জানি কমপ্লিটলি মই কব মোলা ফলোয়ার্স কামলে মন সিতা এটো আছে মই এটো মই সেজি কব আন্তাছে এটো মোলা নাম উঠাইনা আইব আর মোলা ভিডিও খানতে এনে চেক করি কইনা এটো পুরানা খান তো নেগেটিভ কি পাইতা উঠাইনা এটোকে রিপ্লাই দিবলে মন এটো কমপ্লিটলি মই কব মন আছে তো তাইলে মোলা ফলোয়ার্স কামলে মন এটো মানে মই দোকান কব মন হতো ফাবা মিলিবি নাম্বার পিছাবি সাপোর্ট করি কব সাপোর্ট কই দিও না নেকি কি লাগে মই বেশি মিলি মানুকে ক্লোজ একদম ক্লোজ থাকে মই দোকানে আপনি মোলা সাপোর্ট লাগি আছে কোন তিনলেমলা সেমিল ব্লগস কোনগুলা সাপোর্ট লাগি আছে পিছাকলা লাগি আছে বলবি নাম্বার পিছনা কল কোনা তাকে কোলাবরেশন করবি না এনি সাপোর্ট পাই যাব হলে আপনি বিয়া লাইন দে ভাই কাম করে তো বিয়া আছে তো এটো মানে তো কই দিছে তো এই জোনদে তাম মই কে সিধা তো ফেস চেক ওয়ানসনা ভিডিও খানতে মই কেনে চার্জ কইনা আহানতে মই তো গুছা তো বেশি গুছা লাগে মানি আছে তো আর মই রিপ্লাই দিনা তুমি কোন আছে মই কি কব পারে কোলে মন আছে বলবি তো তাই একটা কারণে তো ফলোয়ার্স ইমান ভাল ভাল মন আছে তান কিনা বিয়া কৰি দিব না তো ভাদান পজিটিভ তে চাইছিল মই তো 99% তো ভাল থাকে রে একটা বিয়া হবা হে তো দুনিয়ার পুরো বিয়া হলা তো ভালে বেশি থাকে তো একদিন কারণে মই দহন ফলোয়ার্স কিনা মন বিয়া করব এটো মানে অলপ ভিডিও না বনাই না রিপ্লাই জীবনে কেনে ভাবি এন্টারটেইনমেন্ট মানুষ আছে এন্টারটেইনার আছে তো এন্টারটেইনমেন্ট লাইন দে তো রিপ্লাই দিব ভাবি যে এনে অনা তাইলা পয়েন্ট কাটিনা তাইকে ডিসঅ্যাপয়েন্ট কইনা তাইকে কাটি দিনা কিনা মই এক্সপ্রেশন ব্রা রিপ্লাই করব এতে ভাবি এটো লাইন দে চক্স লাইন দে তাহান দেখি পাবো না আচ্ছা এই নাম ইয়াপতি ই কমিয়া কেও কমাই বাক পুরা ইও as a content creator man nichi feel de do react bi kuri ase sometimes to argue na kuri bi koi de we argue kura bi like changes pe ane itu victim ekta re apni ba moi ke ekdam na hot troll kuri dibo to moi itu ke feedback dibo moi jun jamla olai tate ba listen bishi ulabi ase listen bishi manu bra viewers camera pai jai at the same time kun galti ekdam manu ke thapaulo mon ase itu anki listen dia no messages apni ke troll kura or apni bra manu ke troll kura itu la কথা নহয় বাট ফিডব্যাক দিয়া লা ইম্পর্টেন্ট ফিট হইতে আছে ভিডিও ডাইরেক্ট কইলে তো ফেস টু ফেস নিছনা একটা হই যায় না এলি টু টাইম দে আমি কিনা কন্ট্রোল কো পারে এটো ফান লাইন দে যাই দে আমি না যেমন কিটাবা মই ইমেজিন করি চাই এনেকা ফেস দে যাবি এনেকা হাই যাও নেকি সেম আপনি তো কোন আছে আপনি তো কি করা দেন হইলে এনেকা আছে না এনে আই যাইলে তো একদম অকওয়ার্ড পে দেখি না ফাইটিং উইথ ইচ আদার বাট থ্রু রিঅ্যাকশন আপনি এটো করলে ট্রাই করে আছি তাখান কোনটো পার্ট তো হাইলাইট কোনা আপনি কি কই আছে এটো কি জান কি বলবি মহান লাগা ডিউটি একটা আছে কোনবা ফিডব্যাক একটা দি আছে তাই বি পয়েন্ট একটা উঠাই দিনা তো করি but sometimes we try to learn negative একলা না লব বলবি আপনি লা কন্টেন্ট হিসাবে আপনি আগেদি কোয়া নিছনা as a like reels maker or fan line de করে বেশি লাইন দি শেপ কোনা পারি কিনা আপনি ফোকাস করি যায় না এটো কি খুশি পাবি জানাই দি আছে দে আমি তো বেশি ছুটু নিজকে নি আমি ফিল কৰি থাকিব সাল হিসাবে মই ডাঙৰ আছে আমি লগৰে দাদা মাতি না ওইলিবি কিতিয়া ইটো পপুলাৰিটি লাভ কৰিছে আমি মই লগত বেছি হাই আছে মিডিয়া লাইন দি গৈছো বলে সাবস্ক্রাইবার ইউটিউব লাগাই আমি কাউন্ট गर्न বেছি ডাঙৰ ফিল কৰে ওইলিবি আমি ফেসবুক টি গৈছো বলে মিলিয়ন ভিউজ বেছি মানুহ জানে না এন্ড ফেসবুক লা ক্রাইটেরিয়া এভরি জানে তিনটা চিজ youngsters kan বেশি আছে ফেসবুক করবলে মন আমি কি লগ পাবলে সরম মই কি ডাইরেক্ট আহি না কবলে বি সরম খালি থ্রু ভিডিওটা কান একদম হামলি ফলো করে তাহান ফলো করে না তাহান কিনা কো না ইটু চাই কিনে আৰু ফলো করে তাহান ইটু হিসাবে জাখান বেশি আছে তিনটা চিজ ফেসবুক তে আপডেট রিলস বনাও কানে ইটু এডভাইস কি দিব নুলি করবলে মন হখান পাইছো বলে এটো মই একটা ক্যামেরার কারণে মই এটো শুরু করব না ইনা ওনা কথা মানুষ কোনবা থাকিব দে এজনে মই একটা কবলে মন আছে আপনি ফেসবুক চলাই মন আছে বলে তো সেটা তো পেজ ক্রিয়েট করে আপনি তো ডিটেইলস দিনা পেজ তো ডাইরেক্ট খুলে পারো আর এটো পেজ বালাই ভাল বলে সেম আছে প্রোফাইল পেজ তো প্রোফাইল পেজ তো আপনি পয়লা আমি এটো পেজ আমি না জানা আগে দে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট করব অ্যাকসেপ্ট করব এটিং জনা পোস্ট কান সাবো এটো অ্যাকাউন্ট এটো অ্যাকাউন্টে আপনি প্রফেশনাল মোড অন কইনা মোলা ভিডিও খান চেক করিবে পাবো এটো কিনা বনাবো না তো এটো প্রফেশনাল মোড অন করিনা আপনি এটো পাবলিক তে বনাই দিনা এটো কনভার্ট করিনা আপনি এটো প্রোফাইল পেজ কানে থব পারে তো এটো রুল তো আছে একটা দুটা এটো আপনি আজকে তো লম্বা ভিডিও তো কোনবা তো কাটাবে কাটি দে আপনি 3 মিনিটস আপলোড করছে তো 15 সেকেন্ডে না সব কাটি দে এনা ফেসবুক তো অলটা বলতা থাকে না আর স্ট্রাইক বসে স্ট্রাইক হচ্ছে এনে লম্বা সাইজ এনে লগো লাগে আপনি লম্বা 2-3 মিনিটস হবে রিলস হবে আমি ফেসবুক লা কানে কিছু হলো তো এনে লগো লাগে
YouTube तो और किधर इन्हें पे किधर बना रहा है Facebook तो हमने इन्हें बार अपलोड कर रहे हैं स्ट्राइक है इन्हें बात है रूल तो इन्हें एक तास है और कमेंट भी मैटर करे कंपनी तो Facebook टीम ब्रा तो हमने माने ब्रा हमने क्या बात है बिया खोता जब यूज़ करना हमने क्या लिखा है बोले हमने भी itu kita biar jawab dina reply kau sebelah tu, itu komen tu company tu delete kau tu, atau strike tu orang. Ini lah, itu rules siapa sih? Loved ones kau le initial relation friends le kau na, jadi moram kora or admire kora dunia de jai jai. तो हमने तो एक भी पारे, गाना भी पारे, हमने लगा favorite love song, ताकि याद करेगी ना एक टाइप करेगी बोले. हाँ itu kanan loh. Kini mau na buji tu. Itu buji na. Ini ala kota kini na buji tu. Buji na. Mana itu ala tu kini na buji. Mana mau kau tu. Love ones kuli. Relation friends ni. Amni एक बार देखिना admire करा crush होगी love ones से. And kita mahan love song करे, कुनु बात याद करे, अन अलग दुनिया रे तानी जाए. तो गाना भी करे, तो कभी गाना करना है, जब you are good singer, निके voice भी बात है. So love song एक ता cross part एक ता की गाना करी दियो. Trending saya saya tu kelak tu, handok lah tu. Itu kusi bangun. Kuri kawan. Hah? Ya, short pa. Itu random time de pat teka po paro lagi. Itu mind test ko tu. Kan lang nang oata mong lao Tao tai lang nang kempu tok pai Kan lang nang oate Thank you so much. Itu besi meaningful and one. Aso wala mind test tu ya dia je. Aru itu ending questions aje. Questions or test kura na. Itu dunia de Mohan एक बार हादो टॉपिक टू आसी इधर टॉपिक ऊपर दे अपनी डायलॉग शो प्रॉब्लम आई है अरे बाबा ऐसा तो कुछ तो एक का पर्पस थाकिना बनाए शो में जानवर न है और एक दिन गाने और ना मुर्गो इधर जानवर न है इंसेक्ट न है मैं तो एक का लाइफ आसे भावना आसे एक का विजन बा आसे मैं तो ऐसा बाबा एक का तामर पर्पस थाकिना बनाए कोई दुनिया में तो जो पर्पस तो अपने ला जो पर्पस है जो ऐसा बा ठुंगो ना देबो भावना सब क्या है और फाल क्या है तो अपने नीचे शोको भी देखे तो माने पर फाल की के माते से बिया तो की के कौन तो साइड से बिया है तो माने पर रिजेक्ट करे तो भी अपने शोको बात देखे इधर तो ऐसा बात दिया लगा ना अरे अपने पूछो पड़ा बिया से इधर फाल से इधर तो फाल लाइन से इधर बिया लाइन से ना इधर लाइन अपने पास शोको तो इधर था कि इधर देखिए ऐसे तो बस इधर ऐसे itu tu dapat ambil choose kalau paru lagi. तो youngsters kan, especially मैं youngsters kan ini मुझे कॉमन होता बिया लाइन दे कुछ बोले तो खा लो आप पीछे जाइए. तो अपनी एकदम बिया लाइन दे एकदम बिया खा लो खा ब्रा बिया लाइन दे जाइए. तो चर्च करने ऐशो करने को ना दे तो खा लो तो लाइफ डाउन करे से. लाइफ दे अपने लाभ भावना अपने किमान बिया जिस खाए से लाइफ दे अपने पूरा अपनी बियर को ना पड़ने की बियर जस्ट खाने शो हुए से किमान अपने एक्टिव चाहिए से इमान अपने दिमाग को तभी चाहिए और अपने लाभ अपना अपने लाभ फ्यूचर की अपने करने से अपने की ग्रोथ चाहिए से ये सब कुछ हो रहा है ये चाहिए जो डाउन मतलब ऐशो लंबी चाहिए ऐशो तो वे ऑफ लाइफ है दुनिया लगा हमें सब लगा लाइफ लगा रास्ता है ऐशो तो ऐशो हरा पड़ा है रास्ता तो हरा है itu ane सबसे अपने ऐशो हरा पड़ा है तो हरा है ऐशो हरा वाला की सोर्स से बिया जिसका just एक्टिव था मनु किधर भी नहीं खाई नहीं था itu ane ভাল रास्ता जिंदा पाबले और दुनिया ते बुहा देंदे आराम प्राप्त होए बोले मानी प्राप्त appreciate करे बोले एक ता मेमोरी बनाए रखे बोले itu ला सोर्स तो चर्च है तादे एक्टिव न हुआ मानु खान तो इन्हीं चाहिए बोले ऐसे अब बाइबल प्रोफेसर है अपने की होने तो पर विश्वास है तो अपने होने लगो तो पर विश्वास है मुझे होता चर्च है होता भाल होता मुझे चर्च ना चले भी ईश्वर के मुझे प्रेयर करे हो जाए मुझे विश्वास आगे हो जाए तो ना अपने होने ले अपने तो विश्वास करो ना तो विश्वास करो पर है अपने ला भाल काम अपने के दुनिया दे आहा तो की रीजन ना से दुनिया दे अपने आहा तो की लाभ दुनिया दे आहा लाभ तो अपने की करो लगे किना था क्यों लगे इतो जाने वाले लास्ट सोर्स भी चर्च है quoi इतो वाले इतो पूछे बोला तो चर्च है तो जैसे एक्टिव हो लगे तो यास्टर संग को बुरा बुरा काम नहीं तो बुरा ने की पूछे वाला भी काम नहीं तो हमने मुझे बस रोना हमने सब करने को है तो एक ता भविष्य भी अपने शिकार ने भी अलग अलग मुदु तानिया ना इतो खान करने हमें खान
পয়সা বেশি বেলায় বলে বি ঠিক হবে পয়সা জমা করে না এনে ফাটাই না নি ফেরাবে সেম কথা না খাওয়া লওয়াতে তো পেট ফটা নহওয়া যাতে পয়সা বেশি ফেরাব বলে তো সেম আছে এনে কোনো খাই না এনে পয়সা জমা না ফাটাই না ফেরাবে এনে এক্সাম্পল মই বা এনে করলা বলে সাফা সাফা কথা নহয় এনে এক্সাম্পল না এটা একদম সেম আছে মই তো কিটা কইছো বলে তো আমি তাতে খাওয়া লাগা তো ঠুকতে ফেলাই দিয়েছে 100% ঠুঙাতে ফেলাই দিয়েছে এতে 150 দিয়ে না না আর ঠুকতে ফেলাই দিব যাতে এইটো খাই আইনা ভাত নাখাই গবি নহয় তো কথা না পরে ভাত খাও লাগে আছে মেহনত কইনা পছলা কানে মানুহ তো পেট পালিটো তো পাই হলি তো কারণে নহলে ঠুঙা কানে ফেরাবলে লাগা না তাতে বেশি পাগলা হওয়া কারণে লাইফ তো ডাউন হয়ে যায় তো আপনি ইমান কিমান টাইম পাস লাইন দি খুশি পাই লাইফ তো গিরে যায়গা না দেখিও পারা লাইফ দি গিরে যা তো কি আছে গিরে যা পিছে তো সাসপেন্ড লব না পারা টাইম আইব বলে মই বি জানে আর দেখি আছে এক্সপেরিয়েন্স না এটো মানে এটো হই আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ পছনা ওলাই যায় আছে কর্ম গানে আছে নি তো মুলা ডাইরেক্ট মারা গানে আছে নি এন্ড লাইক সি পুট গড ফার্স্ট এভরিথিং উইল বি এডেড আনটু ইউ এটো গানা বি আছে সো ফার্স্ট জানিব দুই জানিছিলে পুরো রাস্তা আছে বিয়া জিনিস না খাবি বিয়া জিনিস কি হয় পাছনা না করি কিনা খাচ্ছি সব তো বেশি ভাগ তো বিয়া থাকে বেরি নাকা গেলে কোন বি প্রে না করে রাম কাপ ওলাই কিনা এটো সাফা করে দিবে কই না প্রে পয়েন্টস এটো গান না করে ড্রাগস খা গিরে না করে সেম থিং পাছনা না কুনা চুলা চিজ পুরা চাকরা ওলাই বিয়া মানু হয় এডিকশন হয়ে যায় সো কোনটো ভাল চিজ আছে মহান চুজ করব একবার লাইফ আহারো ভাল ওয়ালা এন্ড নট অনলি দ্যাট খা লোয়া একলা নহয় বাট ইউ শুড হ্যাভ youngsters kan ko ase di moi jun bishi jana nisna bi dekhibo manu ekdam holi mohana view hi share hoye ase positive thought mohan ki mohana concept everything amni na kura gide positive bhamna koi sabi etu manula phal lambula moi phal bhamna gora gane moi tai gi mileo pare aru taila biya bi sob ko pare tai moi jun mili loise moi ki positive ase to etu mane taila galti highlight kole tai biya na pai the first positive thaki gina ki rasta di jaile bi mila ekla nohoi etu rasta do tai mohan ge blessing pai ase wina moi jun la sai papi to eta koi di ase this is like some kind of short moi jun explanation holi bishi lamba hoise tai laga olo detail sininga to ekbar to logole plan koi thaka ase aru youngsters kan support koi thakibi keep going kun youtubers facebook te chuli ase phal wala amni ambi chuli jabi de goina aji longwa de pongja nam de moi jun pohi kena amni ambi koi di ase bye guys